बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर दिफा ने कहा रावला कोट के कश्मीरी नहीं। वफाकी वज़ीर ने कहा हम 12 सीटें जेब में लेकर आते हैं। ऐसे बयानात ने आज़ाद कश्मीर में लगी आग पर जलती पर तेल डाला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ पर बरस पड़े। कहा वो वज़ीर आज तक काबीना में हैं और माफ़ी मांगने पर तैयार नहीं। वज़ीर आज़म अपनी काबीना को कंट्रोल करें। मौलाना फजल रहमान को जिम्मेदारी दी जाए, वो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का सियासी रास्ता निकालें। ऐसे वजीर है वजीर आजम की काम में मुश्किलात पैदा करते हैं। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते? रावला कोट के कश्मीरी नहीं है। इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे। वाकई वजीर ने ये बात कहा था इसी कश्मीर के इलेक्शंस का जिक्र करते हुए कि हम अपने जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं। इस बयान की वजह से इनको ये मौका मिला, इनको ये रास्ता मिला कि इस किस्म के हालात वो वाकई वजीर का बयान नहीं, उस आग पे तेल लगाया जाए। कोई वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, और कोई वजीर अपना बात करता है, कोई वजीर अपना बात करता है। मेरा रिक्वेस्ट है वजीर आजम साहब से कि वो अपना कैबिनेट को कंट्रोल करें। मेरा तजवीज़ ये होगा हम सबको, मौलाना साहब को ये स्पेस देना चाहिए कि हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ वो एहतजाज करने वालों से भी इंगेज करके ऐसा सियासी रास्ता अपनाया जाए जिससे कश्मीर कॉज को हम बचा सके और जिससे हम पाकिस्तान की रेपुटेशन को बचा सकते हैं। कौमी असम्बली इजलास में पीपी रुकन राजा परवेज अशरफ की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर कड़ी तनकीद। कहा वजीर दिफा का ये कहना रावला कोट को कश्मीर का हिस्सा नहीं समझता। इस बयान से पाकिस्तान, कश्मीर और दुनिया भर में कश्मीरियों की दिल आजारी हुई। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, जब ये कहें कश्मीर से उनकी लाशें भी नहीं जाएंगी तो मैंने बिल्कुल ठीक कहा, कोई नदामत नहीं। ख्वाजा साहब, आप जैसा सीनियर पार्लियामेंटेरियन ये कहे रावला कोट को तो मैं कश्मीरी ही नहीं समझता। पाकिस्तान, कश्मीर और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों के दिल आजारी। जब ये कहें कश्मीर से इनकी लाशें भी वापस नहीं जाएंगी तो फिर जो मैंने जवाब दिया है बिल्कुल बिफिटिंग जवाब दिया है। मुझे कोई उस पर नदामत नहीं है। खुद आप कश्मीरी हैं। कश्मीर के हालात को कंट्रोल करने के लिए आज आग पे पानी डालने की जरूरत। गैर जिम्मेदाराना बयान देना या उनकी तौहीन करना कश्मीर काज के लिए बहुत ही नुकसानदेह। मैं इनकी तरफ से रावला कोट वाले लोगों से माफी चाहता हूँ। जो मैंने वहां पे कहा है उसकी साथ बकायदा आर्गुमेंट दिया है। मैंने जो लिखा है शहादत के साथ, सबूत के साथ लिखा है। कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं बनता, कश्मीरी कुर्बानियों से बनता है, हिजरत से बनता है। जिनको घरों में बैठ के आजादी मिल गई हुई है, कदर कीमत जो है वो नहीं जान सकेंगे। कलअदम एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन रुकवाना है। मुजाहिरीन रावला कोट में धरना देकर बैठे हैं। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में कहना था किसी जत्थे का गैर कानूनी मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाएगा। महाजरीन की नशिस्तों का फैसला आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली करेगी। मुसल्ला लश्कर कशी करना चाहते हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। रावला कोट में धरना दे के बैठे हैं। मुतालबा है कि इलेक्शन रोक दिया जाए। ये मुतालबा जो है किसी धरने से, किसी जथाबंदी से जो है वो मंजूर किया जा सकता है। उनका जो मुतालबा सीटों से मुतल्लक है, महाजरीन ने आज़ादी कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी, उनको किस तरह से जो है वो इस हक से जो है वो महरूम किया जा सकता है। अगर किसी को इसके ऊपर गौर करने का हक हासिल है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ आज़ाद कश्मीर है। एक मुतालबा उनका है। नॉमिनेशन पेपर्स में हल्फिया बयान में फिक्रा दर्ज है कि कश्मीर की आज़ादी की जदोजहद वो जब इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगी वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगे। उन्होंने कहा कि इस फिक्रे को भी जो है वो निकालें। तो ये क्या ये जुर्म नहीं है? और ये तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है उसके ये मुनाफी नहीं है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुझे खत भेजकर सालिसी का किरदार अदा करने का कहा है। कलअदम एक्शन कमेटी को मुस्बत जवाब दिया, लेकिन मैं तन्हा ये काम नहीं कर सकता। मौलाना फजल रहमान कहते हैं यहाँ जज्बाती बातें हुई, ये वक्त तहम्मुल और बर्दाश्त का है। स्पीकर साहब, गुज़श्ता रोज आप भी जरूरत से ज्यादा जज्बाती नजर आए। कंटेनर्स पर खड़े होकर नवाज शरीफ किस किस का नाम लेकर तनकीद करते थे। ऐवान में कुछ बातें अपनी मुकर्ररा जज्बाती हुदूद से आगे जाकर की गई। कश्मीरी एहतजाज पर हैं, चार्टर ऑफ डिमांड पर हुकूमत को बात करनी चाहिए। किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो वहीं दीगर मुकर्ररीन ने हक में भी बात की।
مزید خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ایم کیو ایم کے آرٹیکل 140A سے متعلق تحفظات ہیں۔ وزیر اعظم سے میٹنگ میں بھی ایم کیو ایم نے مضبوط بلدیاتی نظام پر زور دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، وزیر اعظم نے جواب دیا، سب کی مشاورت اور اتفاق رائے سے آئینی ترمیم ہوگی۔ ایم کے جو دوست ہیں ان کا آرٹیکل 140A سے متعلق مطالبات ہیں، وہ ایک امپاورڈ بلدیاتی نظام اس کے ہمیشہ سے دائی رہے ہیں۔ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی اس وقت جو مذاکرات ہوئے ایم کیو ایم سے اور ایک معاہدہ بھی تحریری طور پہ ہوا تھا، اس میں بھی ہم نے یہ بات تسلیم کی تھی۔ اب بھی میٹنگ ہوئی ہے، وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کے وفد سے اس کے اوپر دو ٹوک ایک موقف اختیار کیا۔ جب تک کولیشن پارٹنرز کے درمیان کنسنسس نہیں ہوگا اس وقت تک کسی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف جو ہے وہ نہیں جایا جا سکتا۔ وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی ایک بنائی ہے اور کہا ہے کہ آپ اس کنسنسس کو حاصل کرنے کے لیے تمام جو ہے وہ پارٹیز ان کے ساتھ بات۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کا قومی اسمبلی میں انتباہ، کہتے ہیں حکومت کے سامنے 4 مطالبات رکھے، اگر ایک جماعت کے لیے آرٹیکل 140A کی آئینی ترمیم کڑوا گھونٹ ہے تو ابھی اسے پی لیں، ورنہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اگر ایجنڈا واضح نہ کیا گیا تو کراچی میں بھی ایک ایکشن کمیٹی بن جائے گی۔ جمہوری روایتیں ان کی بالادستی نہیں قائم ہوئی تو ہمیں اس میں اپنے کردار کو بھی دیکھنا ہوگا۔ تمام آرٹیکل اور شکے اتنے ہی مقدم ہیں جتنے جو آئین کی شکوں کا آپ حوالہ دیتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 7، آئین کا آرٹیکل 32، آئین کا آرٹیکل 140A، اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ قومی مفاہمت سے کام لے کر اگر ہم نے وہ ایجنڈا وضع نہ کیا تو اللہ نہ کرے پھر ایک کراچی ایکشن کمیٹی بھی بنے گی۔ کراچی جن حالات میں ہیں، بھائی ہم نے تو صرف 4 مطالبات رکھے ہیں۔ ایک آدھ جماعت کے لیے 140 آئینی ترمیم کا ایجنڈا اگر کڑوا گھونٹ ہے تو ابھی پی لیں اسپیکر صاحب، پھر یہ ہوگی کہ اس شہر کو وفاقی ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا جائے۔ کراچی اہم ہے یا کرسی؟ ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی کب تک حکومت کی لالی پاپ پر چلیں گے؟ مطالبات نہیں مانے جا رہے تو وفاقی حکومت سے نکل جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مشورہ، کہا کراچی کے ارکان اسمبلی کا پیپلز پارٹی سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنے اتحادیوں کو ان سے سیاست کرتے ہیں، ان کو بے وقوف بناتے ہیں، گمراہتے ہیں، آپس میں لڑواتے ہیں۔ فاضل ممبران جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ یہ آپ کے اپنے کیبنٹ کولیگز آپ کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، چاہتے یہ ہیں آپ اپنے حق ان سے لینے کے بجائے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو، آپ حکومت سندھ کو نشانہ بنائیں۔ وہ حکومت وقت وزیر اعظم صاحب، ان کے وزیر آپ کے مطالبات پورا نہیں کر رہے ہیں، آپ کو لالی پاپ پہ چلا رہے ہیں۔ اب کب تک اس لالی پاپ پہ چلیں گے؟ نکلو وفاقی حکومت سے۔ کیا کراچی زیادہ اہم ہے یا یہ کرسیاں زیادہ اہم ہے؟ بلدیاتی نظام کا اگر جو بہانہ ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں انگیج رکھنا ہے، ہمیں آپس میں لڑوانا ہے اور اپنا کام نکلوانا ہے۔ کسی بھی آئینی ترمیم لانے سے پہلے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ملک بھر میں بلدیاتی الیکشنز کروایا جائے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام ہے، جہاں مسلم لیگ کی حکومت ہے وہ آج تک ایک یونین کاؤنسل کی الیکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 90 دن کے اندر ہی اندر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز کرواؤ۔ گلگت بلتستان میں بھی ہم 90 دن کے اندر ہی اندر بلدیاتی الیکشنز کروا کے دکھائیں۔ عشورہ سے پہلے ہم یہ بجٹ پاس کریں۔ اس لیے میں اپنا ممبرز کو ایٹ لیسٹ آج کی بات یہی نہیں رکھوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان قومی اسمبلی میں دلچسپ مکالمہ ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی مولانا کے ساتھ تخلیہ میں ہونے والی باتیں قبر تک ان کے ساتھ جائیں گی، اس پر وہ قیامت تک بات نہیں کریں گے۔ جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا اگر وزیر اعظم سے تنہائی میں باتیں ہوئی ہیں تو وہ اسے بیان کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن وزیر اعظم نے یہ کہہ کر پیشکش قبول نہیں کی کہ پھر معاملات اتنے دور چلے جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے۔ مولانا صاحب سے
जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ, और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। मैंने तकरीर में कहा था, यहाँ हुकूमत है ना अदालत, हमने खुद कुछ करना है, पंजाब के जरिए फैसले करें। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा, जो हुकूमत अवाम की बहबूद का काम करेगी उसकी हिमायत करेंगे, नाइंसाफ़ी होगी तो जलसे भी करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक को मुखातिब करते हुए उनका कहना था, आप का नून लीग से रिश्ता मुझसे बात का है, आपने पीटीआई से इलेक्शन लड़ा, बाद में दागे मफारकत दे गए, आज़ाद अदलिया और प्रेस पाकिस्तान की बका है। वज़ीर आज़म से मिलूंगा तो कहूँगा जो बच्चे जेल में हैं उनको रिहा करें।